J'apprends le français. Bonjour. Bienvenue tout le monde. هذا أول لقاء في هذه السنة الجديدة. أغتنم الفرصة باش نقول للجميع bonne heureuse année. نستمر مع لي تيب دو فراز. الأمر واضح. جو كونستروي لا فراز حسب الاحتياج ديالي، يعني حسب لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون هي اللي كتحتم عليا لو شوا دو تيب دو فراز، الاختيار ديالي في لو تيب دو فراز. Une phrase déclarative pour communiquer une information. Une phrase interrogative pour s'informer. Aujourd'hui, غادي نشوفوا une phrase exclamative pour exprimer un sentiment ou une émotion. نشرحوا شنو هما les sentiments et les émotions. الشعور والاحاسيس المعنى ديالهم متقارب، ما غنحاولوش نوضحوا اكثر. دابا حنا غادي نكتفيو بامثله. نقولوا مثلا un exemple de sentiment. مثلا عندنا écouter et répéter. الحب c'est l'amour. L'amour. Très bien. السعادة le bonheur. Le bonheur. Oui. الاحترام le respect. Le respect. المفاجأة la surprise. La surprise. الغيرة la jalousie. La jalousie. الكراهية ماشي la haine. La haine. La haine. Très bien. بالنسبة des émotions ناخذ comme exemple الخوف. Écoutez et répétez. La peur. La peur. الغضب la colère. La colère. الحزن la tristesse. La tristesse. العار la honte. La honte. الفرح la joie. La joie. اشمئزاز le dégoût. Le dégoût. Très bien. الألم la douleur. La douleur. Très bien. Dans une phrase exclamative ممكن نعبروا على الشعور ب يا له يا لها يا لهم يا لهن. Devant un nom masculin, quel avec un seul L. Écoutez et répétez. Quel. Quel. Très bien. Devant un nom féminin singulier, كنركزوا شوية على L parce que nous avons deux L. Quel. Quel. Très bien. Masculin pluriel. Quel. Quel. Féminin pluriel. Quel. Quel. Très bien. نشوفوا des exemples. Avec le soleil, un nom masculin. ممكن نقولوا écoutez et répétez. Quel beau soleil. Quel beau soleil. Très bien. Avec la fleur, un nom féminin. Quelle belle fleur. Quelle belle fleur. Très bien. Avec les livres, masculin pluriel. Quel beau livre. Quel beau livre. Très bien. Avec les voitures, nom féminin pluriel. Quelle belle voiture. Quelle belle voiture. Très bien. ممكن une phrase exclamative تبدأ بك. وحنا مادام غاديين نرجعوا بطبيعه الحال بتوضيحات وتمارين على شاك تيب دو فراز. مانتونون نبحثوا في لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون اللي سبق درسناهم ونشوفوا فين كانوا دي فراز اكسكلاماتيف. écoutez bien. c'est très joli. ما كاينش كال ولا كو، ورغم ذلك فهي une phrase exclamative كتعبر على l'admiration. écoutez et répétez. c'est très joli.
c'est très joli. Très bien, je vois une autre situation. J'admire la verdure, les arbres et le gazon. C'est une phrase exclamative واضحة كتعبر على l'admiration والدليل فيها le verbe admirer. J'admire. Écoutez et répétez. J'admire la verdure, les arbres et le gazon. J'admire la verdure, les arbres et le gazon. Très bien, je vois une autre situation. J'admire les grands bacs à fleurs. Une autre phrase qui تعبر على l'admiration, c'est une phrase exclamative. Écoutez et répétez. J'admire les grands bacs à fleurs. J'admire les grands bacs à fleurs. Très bien, je vois une autre situation. Tu roules trop vite. مازال كتذكروا في la voiture هنا كنعتمدوا دائما على المعنى. Phrase exclamative كتعبر على une émotion ممكن نفهموا منها la surprise ممكن نفهموا منها la peur ممكن تكون la peur من un accident. Écoutez et répétez. Tu roules trop vite. Tu roules trop vite. Très bien, une autre situation. Un magnifique bleu. L'admiration, ou alors ma كاينش le verbe admirer. Écoutez et répétez. Un magnifique bleu. Un magnifique bleu. Très bien, une autre. Un passage spécial pour les piétons. هنا نقدروا نقولوا l'admiration, la surprise مخلطين. Écoutez et répétez. Un passage spécial pour les piétons. Un passage spécial pour les piétons. Très bien. Une autre situation. Oh le pauvre. Une phrase exclamative واضحة أنا فهمت منها la tristesse. كارول كتشعر بالحزن على الحالة ديال نادي. Écoutez et répétez. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Oui, une autre situation. Oh, tu as le front brûlant et les yeux larmoyants. هنا كنقول la peur. C'est une phrase exclamative. Écoutez et répétez. Oh, tu as le front brûlant et les yeux larmoyants. Oh, tu as le front brûlant et les yeux larmoyants. Très bien, une autre situation. C'est le dernier jour à Toronto. Retour à Montréal. مازال كتذكروا. C'est une phrase exclamative كتعبر على la tristesse parce que c'est la fin d'un magnifique voyage كيف قال لنا le narrateur. Écoutez et répétez. C'est le dernier jour à Toronto. Retour à Montréal. C'est le dernier jour à Toronto. Retour à Montréal. Très bien. نشوفوا une autre situation. Aïe, j'ai mal à la gorge. Phrase exclamative كتعبر على إحساس كتعبر على الألم la douleur. Aïe, c'est une interjection كلمة بوحدها كافية باش تعبر على الألم. Une interjection صوت كيصدرو الشخص في حالة douleur أو مفاجأة غير سارة. نوع هاد الأصوات الاسم ديالهم les interjections. نقولهم au singulier. Écoutez et répétez. Une interjection. Une interjection. Très bien. نقولوا l'interjection et la phrase. Écoutez et répétez. Aïe, j'ai mal à la gorge. Aïe, j'ai mal à la gorge. Très bien. Je vois une autre situation. J'ai mal. Dans ce dernier exemple, c'est une phrase exclamative. Nadi exprime la douleur. Écoutez et répétez. J'ai mal. J'ai mal. Très bien, bravo. فهمنا من هذه الأمثلة اللي ديجا درسناهم أنني مين كنبغي نعبر على إحساس أو شعور un sentiment ou bien une émotion كنوظف أو كنستعمل une phrase exclamative.
نتمنى يا ريت نوصل معكم في هذا العالم الافتراضي مثل ما كنوصل مع الطلبه الاخرين في العالم الواقعي. ويرجع البعض منكم بعد ما يعاود اللقاء ويقول لي في تعليق: مدام هاد لا فراز اكسكلاماتيف حتى هي فيها واحد الصوت كيصدروا الشخص في حاله لا دولور او مفاجاه غير ساره، مثلا او لو بوفر او tu as le front brûlant et les yeux larmoyants. ركزوا مزيان، عاودوا اللقاءات مزيان، لاحظوا مزيان. ممكن واحد يقول لم اقتنع. أستاذة قالت هاد لا فراز اكسكلاماتيف كتعبر على لا بور وانا لم اقتنع. انا كنظن ان السبب ديالها هو لا سوربريز. فهاد النوع من الحوارات هو الشيء اللي كيدفع مركبة التعلم باش تزيد القدام. برافو تري بيان. اللي غنقول لكم كلكم عرفتوه. نعاودوا اللقاء مرات ومرات ونرجعوا اللقاءات السابقه ونبحثوا بالفتيله والقنديل على لي فراز ديكلاراتيف انتروغاتيف اي اكسكلاماتيف. كنعطيكم وعد في اللقاء المقبل اننا غادي نشوفوا لا فراز امبيراتيف. Je vous dis bon courage et à bientôt.